busuk family rok norok tini lamsugina family Belai ki hambai tini nero jara bibino channel ni phainai ani khajani takutai bukurong tini actually mo natin munu bisi ani bisi no borok joto natin munu ni tongmani khe oro khaksang kami mo busu 3 kilometer borok tonglai bayu এবং বুতার খে বরক যত নাতিন মনু তিনি এই যে চিনি যে নাম জয় ত্রিপুরা দীর্ঘদিন সিপিএম নি মেম্বার খাইজা বিভিন্ন দায়িত্ব লাই সামং খাইজা যারা এর তোমরাও যেমন বড় যত সিপিএম এবং বিজেপি তংমানি তিনি বড় টোটাল 60 পরিবার 23 ভোটার তিনি বিজেপি সিপিএম ইয়াক আগে চিনি ত্রিপুরা মুথাগো ফাই অংশগ্রহণ খাইপাইকা এবং বুসকাং 12 তারিখ চিনি স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন বড় কাহামকে বুঝিখা ত্রিপুরা মুথা একমাত্র চিনি এডিসিনে রক্ষা খাইনাই চিনি জাতিনো রক্ষা খাইনাই এবং ফাইনাইও যে বিজেপি পার্টির চিনি এডিসি দখল খাইনাই হিংসা সাবই চিনি এডিসিনে সবাই নগর পঞ্চায়েত গ্রাম পঞ্চায়েত বানাইনাनै নাই দङ এবং ফাইনাইও চিনি 10 বছর 11 বছর ধরে বিজেপির ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইলিয়া পঞ্চায়েত নির্বাচন খাইলিয়া তাবো সুপ্রিম কোর্ট মহারাজানি যে আপিল খাইমানে কেস খাইমানে বাই সুপ্রিম কোর্ট আওদার রেখা ফাইনাই মাস বসিও ভিলেজ কমিটি নির্বাচন বাवनाय অমহাই বড় রন जों আগামী দিনে ভিলেজ কমিটিनि মেম্বার চেয়ারম্যান তৈরি খাই ও এলাকাनि বিভিন্ন স্বার্থ সিডিनि বাগै পাবলিক দन অবখাইनानि বাগै বিজেপি राव हायखे जों ত্রিপুরা মুথা দালাল সাগলা বিজেপি राव रेगा 340 টাকা রানা হनै সাগै তাবু रेगा তো করিখা জয় রামজি প্রকল্প খাইরিখা জয় রামজি প্রকল্প মানি জয় রামজিয়া জয় হনুমান পর্যন্ত করিখা তাও रेगासे মালিয়া বড় রাव মানে মাংবা বুঝুস কন্তা চৈত্র সময় করিখা এই অবন বাইসং অবশ্য প্রতিবাদ বাই এবং এডিসিও সারা ত্রিপুরা রাজ্য চিনি এডিসি চিনি সামাচরণ ত্রিপুরা যদুমোহন ত্রিপুরা সং নগেন্দ্র জমাতিয়া দ্রাগ কুমার রিয়াং সং যেন 6 শিডিউল খ্লাইক্লাং মানে চিনি তাবি সাই রক্ষা বাংলা কবেখা হিও রক্ষা কবচ চিনি অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল TTADC ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ও এলাকানো সবাইনানি নাইতো ইনকে ও এলাকানি প্রভিশন অনুসারে যত অধিকার খাই চিনি কংথাই বারা রংনি কিন্তু বিজেপি রাवखाय সাগব যতনি বাগৈ जों अपने स्वीकार खाइमिया काजे आगामी दिन चिनी एडिसिन रक्षा खानायनि सार्थे बरबतिनि बोबाग्रानि लगे फाइका बोबाग्रा आगामी दिन सामुं तांनाय बोबाग्रा जतनि बाय सामुं तांनाय बोबाग्रा कुनो जात पात धर्म बर्ण खाया आं तिनि बेलायखे बरावनो ए मोमेन्टनो ए जरागो बरावनो आं खातुन खाजाबे बरावनो लामसागो बरावनो खाका हम्बा आं मनो एक्सेप्ट खालायखा एबं तिनिनि सिमि जों बोबाग्रानि दल लङै तिप्रा मुथांगो सामुं तांनाय sir tai kaisa salbrum thugino nang joining nahari tongo lukurok nono hamjagai गोबां बुट मारिबाय ननो कप्लाय खालायमानि यागलो अ निनि हामजाक लुकुरक हामजाक मानि मारि पुइला ताम सामुरक खालायजानाय आनि पयला सामुं नायदि चिनि बुरुराव पयला चिनि बुरुनि मेरुदण्ड अंखा शिक्षा स्वास्थ्य এবং শিক্ষা স্বাস্থ্য আং সবচেয়ে জোরদার খাইনাই আর চিনি এলাকা প্রত্যেকটি বছর বিভিন্ন রোগাক্রান্ত হয় তাবো হসপিটালে ডাক্তার করি বুড়িরাও বসা চাইনানি থাঙ্কা ইনকে গাইনি স্পেশালিস্ট শিশু ডাক্তার করি বিভিন্নভাবে রোগাক্রান্ত অংখা ইনকে সঠিক চিকিৎসা খাইমিয়া এবং চিনি বুড়োরা অভাবনি কারণ বাই লামা করি তৈ করি সুযোগ সুবিধা করি বিভিন্ন রোগাক্রান্ত হই দङ এবং অভাবনি কারণ বাই তিনি जों बे रोग प्रतिरोध क्षमता सঠিক চিকিৎসা খাইমিয়া আগামী দিন শিক্ষা স্বাস্থ্যনি সবচেয়ে জোরদার রিনাই পাশাপাশি যে বিভিন্নভাবে সরকারি প্রকল্প বাই তিনি দলবাজি হই দङ যে অমো সিপিএম অমো কংগ্রেস খাই দङ एक्चुअली आं তিনি সানা নাইও पार्टी अब कुनो समाज थांमिया पार्टी पारा थांमिया पार्टी तैमा तैसा उमिया पारा केर पूजा खालायनि दे पार्टी उमना बिहि बिसा कायलाय मानि दायो खुलुम पान्दागो अब कायलाय बारि बिजेपि राव जात पात धर्म बर्ण खालायो बयनि नुखुङो पर्यन्त चक्रान्त खालायो बिजेपि राव सम्प्रदाय बिजेपि राव जात पात खालायो काजे अरो जों आगामी दिन कुनो जात धर्म बर्ण खालाया जार खालाय जों एकलगे एलाकानि डेभलपमेन्टनि बाय सामुं तांगो दीर्घदिन 5 বছর सिपेन खाइए गणतंत्र हांजागान बरजासे कोनो मनन सिपेन व बीजेपी व कोनो हाया साया अनबा आंनि जे खुसियानि जातिगत व्यक्तिगत नायो दितो तकुबुकु उमा बसाजे कांतामनि लगिया जेनि बायबता दितो कांतावने अदुबो संगे बाय ब्रो गाम तुम थाने आं अबन बगै आं जे सिपेन खाइमानि या कार्यान ताति फ्रम थाना हांजागे आं तो तिनि दिन सिलिन्डर खिगा पार्टी तो जानि जानि साजे सपानो खलायमानो फेबा ताइबो गुबुननि बदल बतंगो तिनि नों टिप्रा मथनो साइना हारमाने बोबोग्राने तामो सामंतां बितिनो गाहाम हामजागै टिप्रा मथ फाइमान नांखाना टिप्रा मथना हामजागै बोबोग्रा काम तामनि गथि जागै बकाउ सामानि गथि जागै बनि बासन गथि जागै आं तिनि बना हामजागै हानि बोग्राना आं जे खायै जों आगामी दिन बखाबाय के जों यागबाय बुरुगै जों जे जुक्त खायनानि बागै हामजागै आं फायका बुसुक नखुंनि बुसुक बुटर नरक टोटल तिनि